Iristunus Qumelis Ochamfaltar Katzter Sanade Fachunens Stalini Rekta. Wutzefaltar Barak Hisankotui Inafaltartai, Sirdau Ironevsar Makustorzundinadai. Wudonan Buntunen der Hastwit Zorde alle Fazend Madar. Stalini Rekta Vsukdudeste Alza Madar, Sachifalvartui alle Professie. Zumadi Sakuta Sport, Histori Mtkei Aivat. Wutzrazmacet Intelligenzi Nemats Azeas Kanek Attar. چیماسا بازداد ودون سرای گران بسته خرزبونن سخی خای باورد با خواستوی کد خوستاره افتتگات ایرستونه در وز زندگون داخورگن تقسن اقاق بنا تاقس ایستوریون زونت доктор, профессор, этнограф, археолог Затят Руслан. У каждого поколения нашего населения всегда была какая-то прослойка, которая сама по себе выделялась. Одной из таких гражданских прослоек у нас была так называемая сталинистская интеллигенция. Это совершенно особый круг людей. Получилось, что первый раз наше знакомство состоялось в стенах тогдашнего Дома пионеров. Руслан Георгиевич обучал нас, пионеров, игре на барабанах и горне. Я пытался выучиться играть на барабане. Но, как говорится, барабанщика из меня хорошего не вышло. Но общение с Русланом Георгиевичем у нас не только было на уровне барабанных палочек, но на уровне того, что он как человек знающий очень много нам рассказывал интересного, прививал различные знания. А потом уже так получилось, что мы вместе оказались в одном и том же научном исследовательском институте, куда я попал после института, и тут мы уже, как говорится, могли в полной мере и общаться, и обмениваться всякими новостями, знаниями и так далее. У нас было много общих интересов, и когда уже позже я стал организовывать экспедиции научные, то я его часто приглашал принять участие в этих экспедициях, и он, если у него было свободное время, он всегда соглашался. Так мы были и в Джавском районе, и в Ленгорском районе. Объездили много сел, встречались со многими людьми. И надо сказать, что как попутчик, как человек, с которым ты работаешь вне дома, в поле, он совершенно уникальный человек. Числа фастама Руслана яхимал васта айвады накарундуни, тингварста нефтканен. Ма аста как скулакаст фауны фаста Руслана яфет Георги бакутта гурацхин вала нефканен ахурганен думма. Црам базун газынга адамун нефканак тугант махар бегима. Дасна нефканак Руслана цайдах кутта невайвады сусагдинеттил. Кадзат яйфырт яхур каруме нафатис, ваттар аца ахурганен дунеце фалтартина драйста, уйен стыракас фатис, ядартар равзорга профессии, исен яхи сармагунд كستها نوايفاد در. نفكرنا كنا راسا متى وتر نفكرنا كنت قاعد شون من سماع خوش كنت من ماتيماتيكا من تنجنين تشتيو والله درت الجبرا فالجيومتر هي در مرازن أبيومنا بالسلافلين يبدون كنا نفكرنا سبابي ما باخوش كنت. شدايتر إكسبيتشات это كنت نفترض تقول ده رخيك وخلاص Я кандидатский дарме, я докторский, шдайтер нефта исма таблица, тодун дарехи кухорстыста. Валта институт кухоркотуна клубный институт, клуб институт, мы зав клуб это стипендию алдам, и даруди зав клуб, мы оркестр, сагалан кодишь, стемат драм кружок, диш мы мам даруттан. Фотоаппарат мен балаваркота, это все маз райтони, диш мы гацелгати, это хазарун işte команда гиште, фаштадар. Крайтон кушен экспедиция тетвад бакуды ишендерендер. Стема хихлите крайту. Вот там хада готтер ишегман дармал хузурн комтеттеме. Руслан нема студентудис, невганага этнографион ма археологион экспедициите хаят курайставад. Макадбира дасниятте ба фалвартая тахтантес джинай, ваттарай истории иртасыны курдият тыңдар балбаста яхима. Затят Руслан антес джинай кастфатис хуссар иристуны пацахадун педагогун институты историон филологун факультет, мауи фастата Москвы аспирантура. Яхургана годис зындгон дахургунд Евгений Крупнов. Ахуре фаста бира асты факуста хуссар иристуны зонад иртасан института. Код филдар кутту сотрудникте немаш фаста с археологией хади. Мне хистер ausgegaan, want is zinga na Iran zinga professor tegen Bagdad. Wie kocht er ook gedestam, maar expeditie gedestam, maar daar separo te gedestam. Wat dat zeggen, je wat
მткай ექსპედიცია ხისტა როდის ბოგოთ ახლა დაგტეხა სონუში მა ინოთო თო იოთო ხისტა ჯი ჯოტეტრუსლო ინოთო ხისტა სლონთოკი მა ასტეკოგოთ ხისტა თოთაზ მახადაკი ну сегоса зонгдар жутта нудунай ну способно кодანат наючхе шамажуран ეს ხურ ბოშტან ინსტიტუტ მაადუჟე რბოიავტუნ რუსონ დარმა სლონთოკი მიდარ ну рустон роздaro токимай кусо институт код амбасток код мгор это казарнака офта удрес маисет путсолидом селина ма рустон ма мох путсолина фатикам филдар боху тофта загам ма на каражи хостата тинджабагзунам каражи шорттар жабагзунам Ռուսլան ու историк, этнограф, խորստոնը իրոն ֆոլկլոր, իրոն կուլտուրա նիղդավտա, մավուդոն ռոջը յակուստը տաստը խաստ ալը կոտտագայդար, ու գարոն զոնն դինատիկ աբից, վզոնք ֆալտարանդար, վզոնք սպեցալիստը բիրատա սակուստը արախվա պայդականենց Ռուսլանը մանագրաֆի թայ, Республика Хусари Рестуну зонαντիրտանսան ինստիտուտը этнограф, Մարղիթ Իրբեկ ստրբուզնը բուզնդ գունդախորգունդայ. Mana nesakjashikust kanen ushikustete sayort fodikte sayumana ma shishjavanta okhor kanenal. Ma kel shishjavanta okhor kanen boyuttum mesela şimdi iskanen boyuttum hatta isagam men jotota ushtomanan uman fashizishte akhos. Kelmak sho istemete khojin farutto ma khozakhin farutto vatjan stefastda ost ushtoni merbozun gadan. و اومای اشتر بوجنگ دارن وشتونا که زنی قوی یکی شی دارن مخشوی دارن. یه مکن خسته کود دنیادی من یبرش نوجینیت داشت دارم من آبون در منم و این باینش تیمشم دیسون. فلدا اکسپدیسیات رستج زغم من آرخیولوژی اکسپدیسیات هیو کردیس. و دیو آرخ اومی فلدا فات و دیشم آن خسته کنم. من یوش نخسته میگم یبرش زنجینیت دارم من راتم. کد آرخیولوژیست کد اورتا یوستونا سوختر کم دیسه اوستال گومه شود سوای رسوخ کومه شود رایدو دیسکوملیس مرکزن قوخیست بیره دیسا خورت تفیقستا من نشه تو وقت جوجه در یورک تا ایستقام مجمعتوستا جس پایدار کنم بایدارم شاید ایرون اوستال گوی مگوزدان جینادمیس او جردارخست او ناخر کرخون زونده خیشاو کشتایی وچگان رادیگر نفکنجن آبون ایستون تنگ تخصه منقبن چه نمانگی. Ձատյատ Ռուսլան Զավգարաստը ֆակուստա արխեոլոգիկա բազը, մայն բանտստ իստորիոն խազնատասարն ծարծյաթին գանթա։ Կացետա նաբունդարիս ստր իստորիոն նսանյուակ կանդ կավկազնա պալամավույյատիադար։ Մին ֆարացադախ սայֆան զամազը արխեոլոգիոն կուստետացետ վալլակ տուալետը իստորիոն տիրիտորիել։ Եդեսը qավը իրտաստ կոնցդստը աստավ կագնուստը ծրտետա։ Ռայդը տոյ ծարծյաթը գորատայ, կացը իստորիկ տղոդեմագասկա ուդ դուալետը ստալիցա։ Ձատյատ Ռուսլան ծարծյաթին գանտեցի մինգանանտասարտա, ودون بیره برچه افدیسنسته راک زمان آتش بنات کیساردسته آلانته. مثلا رشتونده که کجا باستم از رایتون کاخن هم راید فازن رازندیش آلانتول مرتهم مثلا زاخات خوشترستون آلانتول مرتهم سرطونیه. خسان گرزیت مثلا داری فلا خستون تکیدش دوی برگوم مثلا آرخابجه تودش مثلا افزاگجن رده. یه فصل که درست آخم تنه فتزاگون در تاج مودون دون تمنا اسرون دارتوی ایدن من ارکتارن سافته سمی خلاف نومن نودینا تی خسان گرزال زنن ودیشوی مودون کم دست دون فیدارت خستون داشت. چرچوت کالک نخوینه. من چرا با کدو برگوود میستیچکا. بوده رخام دی فلا نه ایتام پریولتام وقتودی. نه هایی فرش کد من پاگرانزونا گوند پاگرانزونا نه هاخام بناتودی. Nece adamlar bir yaşadıstı. Hayatım ettim ki bu etkenler var. Nece majesteşi tesisattam. Ruslansa vardı falan. 100 sezonu muhtar bakış kuttan. Tkayurda mırdıstı. Min forasta da stafet çekemezdi. Min forasta da istemezdi. Olimpiyada nevdi. Ma huşur astacı muhan nabunus Çin'e olimpiyada muhavdi. Çiğofta delegasyon tuttu ama min forasta da stafet çekemezdi. Tkay çizaytları arkeologta da miuldar da medisi. Ну, хоз кәнді бар, шамаджи фылдар етті сортайко. Мәжум бираш дар шымдисон армажистар розынди. Esa хистар нофта алу дан қандар офта нехосы бунот вен бойда. Нехосы бунот. Мәжум сахистар шын нехосы ду бунот уди. Уидар сортой. Тынысон яган уитхай мамаджи
Ruslan Georgievich, te bire rastadi fasta, może mana srednjovjekovih hejhunam, xazam, vdam, istam, anusta, armajita sorto. Majum szazarin, armajita, rodi szazarin da orasta, kam ta mana ukrošenje tak hejhunam. Naša bulovko, tam afibulo, tam birajtari, armajita sorto. В Нагорной части жил известный народ Сарсиата, который умел зашивать раненые головы медными пластинами. Этот народ развратился, испортился, а Бог решил погубить его. Хлеб ночью созревал по воле Бога, с наступлением дня снова становился зеленым. Сарсиата пускали в колосья раздвоенные стрелы и таким образом, что сбивали, теми питались. Стрелы скашивали некоторое количество зрелых колосьев, их собирали, растирали в ладонях и тут же съедали. Этого было недостаточно, и люди умирали от голода. Дабы не оставаться непогребенными, стали строить склепы, куда заходили семьями, и там умирали. Так поголовно погиб народ Сарсиата. Sarikwadert juridiskt altaudesin perkhasde halfnaudesin mesrategen zeggen natto valitterozendeste tsupserta mana alantana disavito nacham fatka mai shvalwan sazata vetsegen sama hisan kanu yesharvinant akhtu yeshar ama nolrasti faylardan fala wala ma yusuppi after dartu me baragodi ayvazdatte üzege ma khazam da menuste dishaviste festa fisaftin alkutu after ama rasteri terxazam da menuste migenentes valmertes tevdonder stemazet sartun Irainak xsata vziste xsata ternege vziste sasanit sakhot tevdon xsata mavdun hezrastegeste Ronur gavjita. Zagam man ornamentolun motivta. Götte vala çivdiste fard guttel mana kustorat mana broslet. Haudun julder kutsa boyut kenna mofta sapostavleni ke khudamna karajma sak bodoram shago turistun shirmaziste sorda taudunima. Вот mana shmo yu мастерскую доростусте. На ю мастерскую рождесте. Маджи хос своим бода, ну ше мартали сорун бода. Хаудонима, нужма фалхот кан оборунца бода мандарете мордварантима шагото дар нужма дола, ну гожистоне дер, хауше агоянтиметтима. Ма фитчогануста. Мана переходникашу фитчог до нашей. Ма первый век нашей, на до второго третьих веков. Цупсарваранта, ави этникон давай, олантет, ма ничорсто. Nase airasmal seda interessant se perdasingene, lihtsalt ma süügi tuua ei kämmerta juurata si fantasia fel där det staftat sig. Sista det hatsatit. Ma seal khastun. Saab jõudun ambus mest kuidagi see fala valestun saab see. Ma airasmal seal lastun see museesse verd. Min farastada navazamasta khustari rüstunul vasabung takuskutta. Nivvaqsıqaktanam tugzıqsırta kulaburtui. Vad bir ahurgantas arheologiume etnografiun ermajta alastuy tsegatiristumma. Tsameznajic uxay papluy martsdaykui. Mebaqa qadrtsidayt irunadam istori. Ruslan dar arheologiun ekspedicji sargermajita alastavırdam. Vade fastama zendgunda khurgund tsarema kusi tsegatiristunı. Satsalum magumandarun irtasinette institute. Zatyat Ruslan tsegatma khustari rüstunı zaxawi bart alakhuzun zammatta sarta masahadak iu muzey fakste. Finansanist Tuva Respublika Nason muzeyte sayragdar eksponattığsan. Sani saniva gustirma alvarsik. Ruslanık uxbafta diye sargamiganante benduril nefesin birachinguta, monografita, matsauta, Respublikum mkhore va Rossiyak ma agar istame fasarayna gazetta ma jurnalta dar. Zaqata zodi shafte qoldem gondu dirjaxat hazishma. Khumkhon dadar khum dari zekut. Fa'al ما زغن ما هكت زان والمرد دودي من التدو يشتكى داخل مكان داريس ما زانا فين كا مرات تام قاخ ما هافتر أظن تقدر ألانت والمرد ما بنيت هذا ويا ليو فلان بيا دل درزي قوبان دل در قومان خيجا من كخت شرخين بدي قومان خيخو ما أفتر زرت قوبان يوال در دام ألانت نيسدش ما صادر أصير قاخ تاختني فوند مسزاز بزنيش Aftersen zurunca kunnası destek. Yugar kuşlarıyla destek. Vadum kunne kama da ikkoy. Oyu aham dencer merdu aham. Men karatten zonam. Vatter karum mas yılların zon. Vatter kaltu. Yerz kaltu zone. Oyu
تنجر بناتو ما وشت فوزشت ماذا كان منا هاي برسو سرقي اخترفنا بس ما خش قاخت من هاي برسم درنا هاي دور ما قام تيشة فوزن قاختن در هم بيرا خشتي ما مرمست ومنا بيرت هفتايش دوا خط من مزنا فلايدنا رو دي اكسبيسيان خصوصا مرتراستن ما بينشات التاي فالمانا داي ماغو اشتاي ويبرس اشتاي يوما كوشا ما نالقو يشتا قرن خاشت كنا اشزرت كنا التيدر يكوش جون التيدر يكوش كنا يبون كودو افتا خورجي كنم كاي جاغن يقو خودن درجون جارقا كان درجون كشتمي دقدر يافتز كاجن خاشنيك في قشتونش Dar gafsitse alana golmert kachans witen gigawu ze burgik dore filder medar der kachen kei qawu woman balvert ganan siste ja nog sarek kakta zega mod moramane vayfales chiristun zor avajawu archeologionen test Ruslan Sarastru Yabinontay Yabinoynak sind Grundlinguist aus der Julieta Sachiz Gzarina Tsar Peterburgje Witau nomzet Tochter Raygondu Ruslan Yatsote Tsotayder sind Gondachurgundma Nama Birafantayis Yaqod Magaska Iristun Khusar Matsagathay Zavgar Neirtast Benattayis Katsetel Namangaydar Qabe Bakusen من آبونی جنگ درافت ننیزو یا شاردل یا امکای ما یوم ماشین کنن سوالونل ما منوچه کسترچیو لپو شاگه در جیگیت لپو ایرون لپو ما انتست تود ما منه روستانن ما وستاتل جود دویدونن در سا فدلتاش ناموس ما کردن وقتوی هاوش ناموس ما کردن منه کسترتا روستانو گرویچن هاودون دکتر شکنوی هاوش همون چخشو زرد Хочу пожелать ему просто всего самого доброго, вот этой той неуемной энергии, и чтобы у него все получилось так, как он сам этого хочет. Мы только все будем этому рады. И думаю, что вот такая энергия вот, у него сохранится еще и надолго. Мне еще многое предстоит и общаться с ними, обмениваться мнениями, и думаю, что в каком-нибудь даже проекте мы вместе примем участие.